अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया चैनल पे आने का, बहुत नवाजिश। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके जो आया हूँ वो है मुर्गे की आंख में अगर किल लग जाए या दब लग जाए तो क्या इलाज किया जाए या कैसे उसकी एहतियात की जाए। बहुत अच्छी वीडियो है मेरे भाइयों, सब भाइयों से ये ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखिएगा। और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ कि क्या एहतियात कर सकते हैं, कैसे मुर्गे की आंख ठीक कर सकते हैं या ठीक हो जाती है। इंशाल्लाह आप वीडियो देखें, आपका फ़ायदा होगा। जो मेरे नए आने वाले भाई हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू मेरे भाइयों। आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। भाई, जो मुर्गे को अगर दो चीज़ें होती हैं, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि मुर्गे की आंख में दब लग जाती है और बाद दफ़ा किल लग जाता है। और किल लगे भी तो हमें वक्ती तौर पर समझ नहीं आ रही होती, आंखें आंख के आगे खून आ जाता है या कुछ आंखें बह जाती हैं, कुछ पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब पानी दो किस्म का होता है। मुर्गे की आंख में दब दब लगे, जैसे इंसान की आंख में दब लगती है तो पानी निकलता है। बात बंदे समझते हैं कि वो पानी जो है ना, वो क्या हुआ है कि वो पानी जो आ रहा है वो उसकी आंख शायद फट गई है। फटती नहीं है, ठीक है। वो दब से भी पानी आ सकता है। आंख अंदर दब गई है, उसको थोड़ी सी जख्म लग गया है, किल साइड पे लगा है, मतलब उसकी आंख के साइड पे थोड़ा सा अंदर लग गया है, तो वो क्या होता है कि मतलब पानी से निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि किल आंख को डैमेज कर जाता है। अगर तो भाई किल डैमेज कर गया है ना, सबसे बेहतरीन तरीका है, आपने अपने मुर्गे को बचाना है। ये जो मैं तरीका बताऊंगा, चाहे आपकी आंख को किल लगे, दब लगे, जो भी चीज़ें हैं ना, तो उसमें आपने ये इसको एहतियात, सबसे पहली एहतियात तो ये है कि जब भी आपके मुर्गे को ऐसा कोई हादसा पेश आता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आपने मुर्गे को अपने अंधेरे में रखना है। सबसे बड़ी एहतियात तो ये है कि अपने मुर्गे को आपने अंधेरे में रखना है। रोशनी चाहे बल्ब की हो चाहे सूरज की हो, उससे बचाना है आपने उसको, ठीक है। क्योंकि उसको आंख पे लगी हुई है, उसको तकलीफ है, तो आप रोशनी उसको दिखाएंगे तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी। रोशनी उस सूरत में दिखा सकते हैं, हल्की रोशनी में उसको दाना डालें, दाना खिलाएं, तो फिर उसको दोबारा उसका जो पिंजरा है या उसको जो टोकरा है उसके अंदर उसको उसको अच्छे तरीके से कवर कर दें, ठीक है। उसको रोशनी, ये बड़ी मुफीद चीज़ है। रोशनी जितनी दिखाएंगे, कम दिखाएंगे, उसका फ़ायदा होगा। दूसरी एहतियात आपने उसकी ये करनी है कि पहले सबसे, अगर आप देखते हैं कि उसकी आंख बह गई है, ठीक है, या उसको आप देखते हैं कि किल लग गया है, अगर आंख में किल लग जाए तो आपने क्या करना है, मुर्गे को आराम से अपनी टांगों में रख के या कोई दूसरा भाई है उसको रख के आपने क्या करना है कि उधर पेंसिलिन का पाउडर ले लें। 5 लाख हो 10 लाख हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5 लाख का पाउडर ले लें। तो मुर्गे की आंख अच्छे तरीके से खोल के छोटा सा पेपर ले लें। अगर आंख में आप ऐसे डालते हैं ना, चुटकी से डालते हैं, तो वो क्या होता है, बाद दफ़ा पाउडर बाहर गिरता है। आप पेपर ले लें, पेपर को जो है ना उसकी एक कीफ सा बना लें, पेपर का कोना सा बना लें, उसके ऊपर पेंसिलिन का पाउडर डालें, जितना ज़्यादा डाल सकते हैं। उसकी आंख पूरे तरीके से खोल के, अगर आंख उसकी ये इसलिए है कि मुर्गे की आंख में आप देखते हैं किल लग गया या आंख अंदर दब गई है, तो वो जो है ना आपने पाउडर उसके अंदर घुसा देना है, जितना ज़्यादा हो सके पाउडर उसके अंदर जाना। आंख खोल के आपने पाउडर उसके अंदर फेंकना है, ठीक है। पाउडर काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर चला जाए, आंख बंद हो जाएगी, पाउडर कुछ पानी निकलेगा, पाउडर बाहर बह जाएगा, कोई बात नहीं। 2-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आप दोबारा ये अमल कर लें, मतलब सुबह दोपहर शाम ये अमल करें। 3-4 दिन आप ये अमल करें। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि मुर्गे की आंख के अंदर जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब पेंसिलिन का पाउडर लगता तो आपने देखा है कि जो टीके में हम इस्तेमाल करते हैं वो पाउडर वही होता है। मैंने पेंसिलिन का जो टीका मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कुछ जो नए भाई हैं शायद उनको नहीं पता होगा, ये पेंसिलिन 5 लाख का टीका मिलता है, जो छोटा सा टीका होता है। इसके साथ पानी भी होता है, पानी ज़्यादा लेना पड़ता है, लेकिन आपने पानी नहीं इस्तेमाल करना, ये सूखा पाउडर आपने इस्तेमाल करना है। उसको आप ऊपर से खोल लेंगे, उसका सूखा पाउडर जो है ना उस मुर्गे की आंख में डालना है जिस आंख में उसको किल लग गया है, ठीक है। किल लगे तो आपने उसको उसकी आंख में ये आपने पाउडर अच्छे तरीके से डाल दें। इंशाल्लाह आप 2-4 दिन करेंगे, पहली बात तो यह मुर्गे के आंख का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात आगे रिकवरी की, ठीक है। आप 2-4 दिन डालते जाएंगे, आस्ता आस्ता मुर्गे की जो, मतलब आपको अभी पता नहीं होता, बहुत बंदे घबरा जाते हैं, कहते हैं मुर्गा काना हो गया। वो यार काना नहीं होता यार, मैंने बहुत मुर्गे देखे हैं वो काने नहीं होते, वो पिड़ के काने होते हैं, उनको नजर नहीं आ रहा होता या उनकी आंख हो जाती है। जब तक मुर्गे की आंख की अंदर वाली धीरी फटे ना, जब तक मुर्गे की अंदर वाली आंख की धीरी फटे ना, वो वक्ती तौर पे नहीं पता चलता। धीरी फैल जाती है, धीरी फैलना काना नहीं होता, ठीक है। धीरी हल्की सी फैल जाए, दब लगे तो वो फैल सकती है, लेकिन बाद दफा वो बाद में ठीक हो जाती है, नजर वापस आ जाती है। आपको सिर्फ थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। तो बाद बंदे घबरा जाते हैं, या फिर साथ कर बताने वाले बंदे जो होते हैं ना, बंदे को मिस गाइड करते हैं, तो वो कहते हैं जी मुर्गा तेरा तो काना हो गया। तो मतलब वक्ती तौर पे वो काना है, ठीक है, पेड़ का काना है, लेकिन अगर आप उसको एहतियात करेंगे तो अल्लाह करेगा उसकी नजर वापस आ सकती है, अगर अंदर वाली धीरी फटी नहीं है, ठीक है। खून जो आंख से चढ़ जाता है ना, साइडों से खून चढ़ जाता है, वो खून उतर भी जाता है।
مطلب انسان کو جیسے ابھی دیکھیں کبھی اپنی آنکھ زور سے ملیں تو خون آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ انسان اللہ معاف کرے وہ کانا ہو گیا ہے. ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ مرغے کی آنکھ میں خون آ جائے تو کہتے ہیں کہ جی کانا ہو گیا. کانا شانا نہیں ہوتا، اس کو دب لگے یا کچھ ایسا اس کو خراش لگے تو اس سے خون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کانا نہیں ہوتا. اس کو آپ احتیاط کریں، اس کی تھوڑی سی کیئر کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن کیئر آپ نے کرنی ہوتی ہے، اس کو اندھیرے میں رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اندھیرے میں مست رکھنا ہے بھائی. اس کو گرم جگہ میں اندھیرے میں رکھیں. ٹھیک ہے، اس کو دانہ کھلائیں، بس دانہ کھلا کے بند کر دیں. دانہ کھلائیں، دانہ کھلا کے بند کریں. 7-8 دن اس کی احتیاط آپ نے لازمی کرنی ہے، یہ اندھیرے والی. کیونکہ اس وقت وہ جو ہے نا بہت ضروری، پہلے جو 5-7 دن ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز آ گئی ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر مرغے کی آنکھ میں دب لگ جائے یا مرغے کی آنکھ سے پانی بہ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو دب لگ گئی ہے یا پانی بہ رہا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہلکا سا انفیکشن ہے تو میں دیسی علاج آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا دیسی علاج یہ ہے کہ اگر ہر بھائی کے پاس شہد موجود ہوتا ہے یا بڑے آرام سے مل جاتا ہے، آپ شہد کا لیں، ایک قطرہ لیں، اس کی آنکھ میں ڈالیں. ٹھیک ہے، یہ صبح دوپہر شام آپ شہد کا ڈالیں. شہد میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات نے بہت شفا رکھی ہے. ٹھیک ہے، شہد سے مرغے کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. انسان بھی آنکھوں میں شہد استعمال کرے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور مرغ کو بھی اگر آپ شہد اس کی آنکھ میں ڈالیں گے اس سے انفیکشن بھی ختم ہوگا، اس کی آنکھ ٹھیک بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ہلکی سی دب لگتی ہے یا خون آ جاتا ہے یا پانی آ رہا ہے یا دب شب کے لیے جو ہے نا یہ بہترین ہے، شہد آپ استعمال کریں. شہد بہت مفید چیز ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن رکھنا آپ نے پھر بھی اس کو اندھیرے میں رکھنا ہے. اگر ہلکی دب ہے تو مطلب آپ کو خون شون آپ کو نظر آ رہا ہے، آنکھ میں آ رہا ہے، تو اس کو اندھیرے میں رکھیں. اندھیرے میں رکھیں گے کچھ دنوں بعد آپ کا اس کا جو آنکھ ریلیکس ہوگی وہ آنکھ بند رکھے گا تو اس کا خون شون اتر جائے گا. بھائی آہستہ آہستہ خون اتر جاتا ہے، خون صاف ہو جاتا ہے، اس کی ٹینشن نہیں کرنی. خون زیادہ بھی آنکھ کے اوپر آ گیا تو وہ اتر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری ایک چیز ہے جس بھائی کے پاس شہد نہ ہو. اب یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز جو بتانے لگا ہوں ہر بندے کو پتہ بھی ہوگی اور موجود بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بھائی چینی. چینی تو یار ہر بندے کے پاس گھر میں موجود ہوتی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس چینی نہ ہو. چینی تو چائے میں استعمال ہوتی ہے، ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے، تو وہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. لیکن چینی کو آپ نے پیس لینا ہے، چینی کا پاؤڈر بنا لینا ہے. ٹھیک ہے، چینی کو پیس کے اس کا پاؤڈر بنا لیں. وہ پاؤڈر بنا کے اس کی آنکھ میں ڈالیں. چینی میں بھی بہت شفا ہے، شہد میں بھی شفا ہے اور چینی میں بھی شفا ہے. چینی کو آپ نے پاؤڈر بنا کے، اس میں کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں چینی میں، تو وہ اس کی آنکھ کو انفیکشن اس کا ٹھیک کرتے ہیں. صبح دوپہر شام یہ آپ نے چینی اس کی آنکھ میں، چینی کا جو سفوف پاؤڈر ہے بالکل پسی ہوئی چینی ہو، آپ ڈالتے جائیں اس کی آنکھ میں. یہ جو ہے نا روٹین کے ساتھ آپ نے ڈالنی ہے. مطلب 4-5 دن ڈالیں گے، ہفتہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ مرغے کی جو آنکھ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ دب کے لیے ہے یا خون آ جاتا ہے یا ہلکا پھلکا کوئی مسئلہ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ چینی کا استعمال کریں. لیکن شہد جو ہے، شہد بھی بہترین چیز ہے. تو پینسلین کا میں نے پاؤڈر جو بتایا ہے، اگر آنکھ میں انفیکشن ہے تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آنکھ کو نقصان نہیں پہنچاتا پینسلین کا پاؤڈر، بالکل نقصان نہیں پہنچاتا. اور جو مرغے دیکھتے ہیں کہ مرغے کو کل لگ گیا، وقتی طور پہ لڑائی ہے، اس کی آنکھ میں کل لگ گیا ہے، بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، یا اس کی آنکھ میں اگر آنکھ سے خون بھی آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ادھر پاؤڈر اچھے طریقے سے جو ہے نا ڈال دیں، وہ بلڈ نکلتا ہے، پاؤڈر باہر نکلے گا، لیکن اندر انفیکشن اس کا ختم کر دے گا. یہ آپ نے صبح دوپہر شام یہ آپ نے محنت کرنی ہے مرغے کے اوپر. کیونکہ مرغے آپ اس کو اچھا بریدر بھی بنا سکتے ہیں. آپ کا وہ بہت اچھا مرغا ہو سکتا ہے. لڑائی میں مرغے اکثر آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہار جیت تو گیم کا حصہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیچارہ جان بوجھ کے آ رہا ہے یا اس کا مسئلہ، اس کو بچانا آپ کا فرض بنتا ہے. میں نے تو مرغوں کو پیار سے رکھتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے، ان کے اوپر محنت کرتے ہیں. بعض دفعہ دیکھے ہیں کہ لوگ بھائی کہتے ہیں کہ ہار گیا تو ایسے ویسے، استغفر اللہ. پیڑ میں جو سپورٹس مین بندہ ہے وہ ہار جیت کو دل پہ نہیں لیتا. دل تو ہوتا ہے، بندے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بندہ اس کو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نہیں سوچنی چاہیے. مرغوں کے اوپر محنت کرنی چاہیے ان کو بچانے کے لیے، تو کیئر کرنی چاہیے. جو بھی میرا بھائی دیکھ رہا ہے تو مطلب یہ آپ چیزیں لازمی کریں، ان کو کیئر کریں. تو بعض دفعہ مرغے جو کانے ہوتے ہیں وہ مرغے ٹھیک ہو جاتے ہیں بھائی. کانا یہ نہیں ہوتا، وقتی پیڑ کے کانے ہوتے ہیں، پیڑ میں ان کی نظر نہیں ہوتی، یا آنکھ دب جاتی ہے یا ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. پیڑ میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مرغے کو نظر آنا بند ہو گیا، وہ آنکھیں پٹھا، مطلب اگر مرغا آپ کا مطلب ہارا ہے یا جیتا ہے، آپ گھر لے کے آ گئے، اس کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر آپ یہی احتیاط آپ نے کرنی ہے. آپ نے اس کو اندھیرے والی جگہ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اندھیرے میں اس کو رکھیں 1 ہفتہ. اس کی آنکھ میں اگر انفیکشن ہے تو آپ پینسلین والا پاؤڈر اس کی آنکھ میں ڈالنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، پینسلین والا پاؤڈر اگر دیکھتے ہیں کہ انفیکشن نہیں ہے تو پھر آپ شہد ڈالنا شروع کر دیں. اگر آپ کے پاس شہد موجود نہیں ہے تو آپ یہ چینی ڈالنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ 1 ہفتہ اس کو ادھر رکھیں. ہفتے ڈیڑھ بعد اس کی نظر واپس آ جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرغے کو اگر سر پہ زور کی لگ جائے، ٹھیک ہے، سر پہ پاؤں لگے یا کسی جگہ میں وین لگ جائے تو وقتی طور پہ وہ نظر جو ہے نا بند ہو جاتی ہے. سر پہ اگر زور کا پاؤں بھی لگ جائے بعض دفعہ، کیونکہ آنکھوں کی جو وینز ہوتی ہیں پیچھے سے جا رہی ہوتی ہیں، تو سر پہ پاؤں یا کچھ اس طرح کی چیز لگ جائے تو
वक्ती तौर पे उनकी नज़र आनी बंद हो जाती है। जैसे इंसान को आपने देखा होगा लड़ाई के दौरान कभी भी थप्पड़ लगे या मुक्का लगे तो इंसान को तारे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये तो सबको पता है ना यार, तारे तो भाई नज़र आते हैं जो लपटकार पहनता है। तो इसी तरह मुर्गों को भी वो जो है ना तारों वाला सीन हो जाता है, तो उनको नज़र नहीं होता, तो वो मुर्गा आगे पीछे चेक करा के वो कहते हैं जी मुर्गा तो हार गया, मुर्गा हो जाता है या कोई ऐसा सीन हो जाता है। तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं होती, वो वक्ती तौर पर होता है। वो 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो है ना उसमें वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मुर्गे को लगी होती है, उसकी वजह से वेन बंद हो गई है, उसको चक्कर आ गए हैं। इंसान को मुक्का लगे या इंसान गिरे या कुछ इंसान को चोट लगे तो इंसान को भी चक्कर आते हैं या इंसान को नजर आना वक्ती तौर पे खत्म हो जाता है, तारे आ जाते हैं। ये आपको भी भाई, सब भाइयों को ये बात पता है। लेकिन हम मुर्गों को कहते हैं कि ये पक्का उसकी नजर चली गई है या अंधा हो गया है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो मुर्गे अंधे हो जाते हैं या पक्के काने हो जाते हैं। लेकिन बस आगे पीछे वाले कहते हैं कि जी मुर्गा आपका बेकार हो गया जी, अब ये लड़ने के काबिल नहीं रहा। ठीक है, वो मुर्गे अगर आप उनके ऊपर मेहनत करें, उनको अच्छा टाइम दें तो मुर्गे दोबारा लड़ सकते हैं। वो पेड़ का बात होती है, वक्ती तौर पे बात होती है। आप उनको अच्छी संभाल करके अच्छा ब्रीदर बना सकते हैं। लेकिन तभी ब्रीदर बना सकते हैं जब उनके आप इन्फेक्शन खत्म करेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, तो वो आपके अच्छे काम आएंगे। आप आगे आपकी नस्ल जो चलाने के लिए वो काम आएंगे। देखें, हार जीत गेम का हिस्सा है मेरे भाई। ये कोई भी स्पोर्ट्समैन है, मैं उसको ये नहीं कहता कि देखो ये गेम का हिस्सा है। मुर्गे को प्यार करो, मोहब्बत करो, शौक के लिए रखो। लड़ाना कोई जरूरी नहीं है कि लड़ाते भी हो तो फिर उसको लड़ाई के बाद भी उसका ख्याल करो। अगर लड़ाई के बाद उसका ख्याल नहीं कर सकते तो फिर शौक ना हुआ। क्या ख्याल है? तो जुए में और शौक में फ़र्क होता है मेरे भाई, और होना चाहिए। एक अच्छे शौकीन का काम है उसके जितने परिंदे होती हैं उनकी अच्छी केयर करना, उनका अच्छा ख्याल करना। ठीक है, उसकी उसकी बीमारी का, उसके दुख एहसास का, उसको हर चीज़ का उसका एहसास होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब उनको अच्छा, अगर आप पहले उनकी अच्छी खिदमत करते हैं तो लड़ाई के बाद भी अगर खुदा न खास्ता वो हार जाते हैं या कुछ ऐसा होता है तो उनको आप बुरा ट्रीट ना करें। ठीक है, उनको उसी डिग्निटी, उसी इज्जत रिस्पेक्ट के साथ आप रखें जिस तरह आपने उनको पहले रखा हुआ था। जो प्यार उनको आप पहले देते थे। कोई बात नहीं यार, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, मखलूक है। हम इनके साथ ज्यादती करते हैं, एक तो इनके साथ लड़ाते हैं, फिर बाद में इनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। ये आई एम वेरी सॉरी, मैं अगर मेरी कोई बात मेरे भाई को बुरी लगे, लेकिन यार हमें उनके साथ एक जानदार चीज़ है। ठीक है, उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। मतलब अगर वो दाना वक्ती तौर पे नहीं खा रहा, उसको नजर नहीं आ रहा, तो दाना आप उसके साथ अपने हाथ के ऊपर खिलाएं। मतलब प्याला उसके साथ मुंह के साथ लगाएंगे, वो जब भूखा होगा तो वो दाना खा लेगा। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने मुर्गों को खिलाता हूँ दाने भाई, कोई मसला नहीं होता। तो 2-3 दिन बाद ऐसा दाना खाते हैं और बाद में क्या होता है कि उनको जनाब ने वो खुद देखने का हल्की नजर उनको आना शुरू हो जाती है, वो दाना खाने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी भी स्टोरियां बता सकता हूँ, अपने ऐसे भाई भी बता सकता हूँ, मैंने खुद भी किए हैं कि बात ऐसे अच्छे मुर्गे होते हैं जो अंधे हो जाते हैं लड़ाई में। अगर अंधे हो भी गए हैं तो उनके ऊपर भी हमने मेहनत की है, उनको बचाया है। अगर बच गए हैं तो मतलब उन कोशिश की है, अगर बच गए हैं तो उनको क्या हुआ है कि अभी मेरे पास एक बहुत अच्छा मुर्ग था, मेरे दोस्त का मुर्ग था। वो क्या हुआ कि उसका मुर्ग जो है ना लड़ाई में उसकी नज़र चली गई। ठीक है, लड़ाई में उसकी नज़र चली गई, उसको किल लगा, बहुत अच्छा लड़ रहा था, बहुत खूबसूरत मुर्ग था वो। उसकी लड़ाई में नज़र चली गई। नज़र जाने के बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि यार इसको भाई दबा करके खा लो। तो यार मैंने कहा नहीं, मेरे सामने वो मुर्ग लड़ रहा था, इतनी अच्छी जात का नस्ल का। मैंने कहा यार कि नहीं यार इसके साथ ज्यादती है। तो खैर वो भाई चला गया, उन्होंने कहा मैंने इसको घर नहीं लेके जाना, बात खत्म, इसको दबा करके तुमने खाना है। खैर वो चला गया। मैंने क्या किया कि मेरा जो साथ बंदा था रखा हुआ काम वाला, उसने कहा कि यार इसको बचाते हैं। मैंने कहा ठीक है तुम इसको बचाओ। बचाया शायद, उसने मेहनत की, उसकी आंखों में वो मेडिसिन वगैरह डालता रहा। बाद में बड़ी कोशिश की लेकिन उसकी नज़र तो ना आई, नसें उसकी कट गई थी। तो मेरे एक कज़न आए, उन्होंने कहा कि यार ये मुर्गा, मैंने कहा इसकी नज़र गई, उन्होंने कहा कि ये मुर्गा मुझे चाहिए। मैंने कहा ले जाओ। उन्होंने उस मुर्गे को घर में लेके जाके, वो 3500 ग्राम का बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी नस्ल का मुर्ग था वो। ठीक है, उसकी हिस्ट्री में जानता था, बहुत बार लड़ा हुआ, बहुत बार जीता हुआ, और वो अपन बड़े अच्छे खून का मालिक था। खैर वो आए, उनको अच्छे मुर्गों की पहचान थी, तो वो मुर्गा उठा के वो मुझसे ले गए। फिर उन्होंने क्या किया कि मैं एक बार काफ़ी अरसे बाद उनके पास गाँव गया, गुजर हुआ तो गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वो पट्ठे देख रहे हो? मैंने कहा जी बड़े खूबसूरत पट्ठे हैं, बहुत प्यारे पट्ठे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये वो जो आपने अंधा मुर्गा हमें दिया था ये उसके पट्ठे हैं। ठीक है, तो वो मुर्गा उन्होंने मुझे निकाल के दिखाया। वो अंधा मुर्गा उन्होंने बड़े संभाल के रखा हुआ था, बहुत संभाल के, और बड़ी अच्छी सेहत में। वो क्या बात है उस मुर्गे की। ठीक है, तो वो मुर्गा मैंने देखा, उसके पट्ठे भी देखे। मतलब उन्होंने कहा, मैंने कहा ब्रीदिंग, उन्होंने कहा जी हम करवा रहे हैं ब्रीदिंग। इसकी ब्रीदिंग होती है, अंधे मुर्गे भी ब्रीदिंग करते हैं मेरे भाइयों।
ٹھیک ہے, اندھے مرغے بریدنگ کرتے ہیں, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہوتا. اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں گا, پریکٹیکل بھی دکھا دوں گا, کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, لیکن محنت ہوتی ہے. دیکھتے ہیں, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے مطلب کتنی محنت کرتے ہیں, یہ شوق کو کتنا آپ آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی پرندہ آپ نے رکھا ہوا ہے, اسے پیار سے رکھیں. اگر آپ کے پاس اچھی نسل کا مرغ ہے تو یا مرغی ہے, اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. بہت اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, بہت کم ملتی ہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ بھائیوں کو ایسی ٹپس یا ایسی چیزیں بتاؤں جس سے آپ کا شوق شکار آگے بڑھے, آپ کے شوق شکار میں اضافہ ہو اور بہتریاں آئیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو ہر دوائی میڈیسن اچھی اور بہترین آپ کو شیئر کروں گا اور بتاتا رہوں گا میرے بھائیوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. میں نے آپ کو جو بہتر چیزیں تھی شیئر کی ہیں. کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو مجھے وہ بھی معاف کرے. پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور کامنٹ میں اپنی رائے کا, قیمتی جو آپ کی رائے ہے, آپ کا قیمتی ٹائم ہے, اس میں سے آپ نے وہ ٹائم نکال کے کامنٹ ضرور کرنا ہے, اور لائک آپ ضرور کیجیے گا. مجھے خوشی ملتی ہے. کسی بھائی کو میری بات کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو, مجھے میسج کر کے وہ پوچھ سکتا ہے, انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی دوں گا. میرے بھائیوں, آپ کے ٹائم کا, آپ کی محبت کا بہت شکریہ. میں حاضر ہوتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ کے پاس. اجازت دیں. سیف کیانی, مانچسٹر UK.